Thank you, Gid. Kanami, no? Kasaganda, Gid ka mo magkanta, no? No, hindi ko kapati, no? Hindi na ako ka-move on. Pero kanami, much more pagid ang message, no? How can we reach the world we never touch, no? Kung, kung hindi gali kita ka-smile sa ila, no? Kung hindi kita gali ka good morning, kung hindi kita gali ka say kind words, how much more share. So that is a that is a something that we really need to think about as a church. Okay, so welcome sa first night sa aton nga missions conference. It's been a while nga wala kita ka missions conference kaya nami sa theme subong loving the lost, paying the cost, and making the most. No? So, ang paghigugma sa mga nagakawala, no? Pero kung kaisa kasi yung kita plangga naton, but hindi kita willing mag-pay sang cost. But at the same time, kung kaisa ga-pay kita sang cost because we believe nga dako-dako niyang ginansya, ang problema galing, wala naton take advantage ang opportunity to give God the glory while on earth. So sa sining nga first night, ang akon nga iwali, amo ang loving the lost, si Pastor Glenn tomorrow sa paying the cost. And may service kita at sa Sunday evening, mag-preach naman ako sa making the most. Abot pila sa inyo ang nakaagi nga nagsiling ka kani. Especially kung may classmate ka nga nalagbong sa iyang grade. No, nalagbong kag hindi siya ka-graduate. Pero pwede lang kitani nabuligan mo. Kung gibuligan mo lang siya ubra sa inyo performance task. Tama? Inablang especially kung pwede malang galing madisponiran, galing kay that time daw tamad ka lang. Or may friend ikaw nga nagmasakit, kaga mo na, naglala na lang, pero nagsiling ka, that time to daw tawgon ko na dito tani si Doc Lea mo. Galing kay nag-hesitate ko, na grabe, wala na. Ukon had a great disaster. No, silingon ng siling kabila, ginambalang ko na gina silang that time to daw tawagan mo na kita ni si Engineer Malbar kag ang balon nga ang ila kuryente amo siniho. Galing kay naghampang ko bisang kwan mo. Nag-amo ko si dibi mo. Nalipatan ko na lang. Subong wala sila balay. May mga butang sa kabuhi nga kung nangin intentional lang kita, kung ginubra lagi naton ang dapat naton ginimo, wala na tani nag-suffer ang iba. Maayo lang ina kung ang iya konsekwensya in the eternity. How much more kung ang aton tanan naman tani kag panimalay man lang tani. No, we're but a family. Ang aton tinamad, ang aton had cost eternity sa iban nga tao. So sa sininga gabi, let us read Luke chapter 16. This is a very famous passage. Kada patay siguro kakabatian nyo ini, but let me share with you this passage of the scripture together, verses 19 to 31. Ready, begin. There was a rich man who had clothed in purple and fine linen, and who had feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover,
even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you a great chasm had been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. And he said, Then I beg you, Father, send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. And he said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. Pray kita, Father, speak to us, please. This is something very, very serious that all of us, children of God, should put in our hearts. Dear Holy Spirit, empower your servant. Dear Holy Spirit, fill us so that we will be able to understand and at the same time be convicted and apply the truths in our lives. In Jesus' name, amen. May pabangkot ako sa inyo kag sa ginasulat ko ni ginapamangkot ko man ang akong kaugalingon kag I feel very, very uncomfortable. Pero may pamangkot, kay pulong sa Ginoo, I have to ask you this question. Pila na ka mga tawo nga very close sa imo ang napatay na? Pila ka bilog ang mga tawo nga very close sa imo nga napatay na? Ang kadua dayon nga pamangkot sa aton is luwas to sila ayan. Luwas na to sila. You know, nag-praise the Lord kita kung luwas ang mga close sa aton kag paglakat. Pero, kabaluman kita nga we want to comfort the family, we want to somehow ma-assure kita nga dito sa langit or amo sila, pero deep inside, kabalo ikaw nga hindi sila luwas. Kay upod pa kamo inom sa sinangagabi. Now, ang story subong nga aton i-discuss amoy nga sa mga tao that are very close to us, amoy ining ila kaduan. Amuning nakabo sa ila the moment nga mapatay sila. Dira sa aton ginbasa, kabalo kita nga death can happen anytime. So ang story gani diri, there was a rich man, he was clothed in purple and fine linen, who feasted sumptuously every day. No, so makita naton ari nga tawo ara sa height sang iya career. No, siya manggaranon siya, ang iya bayo, branded, no, tanan-tanan dito. Kag imagine mo, everyday party.
Sa aton, kagi makita po party, pero makadulod lang, no? Kahapoy, dami ito ang birthday ni Kuya Jun, no? Manong Jun. Di ba, Ate Cynthia, no? Gusto mo araw-araw? Even though may money ka pa, but to organize everything, to order everything, kabudlay. Pero, ini everyday party. No? Meron man dito, a person very poor naman, nga lain sila sa Ross, kung ano tiya ka-extreme ka magkaranon, amo naman yung sulit. No? Covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. At yung kaon, ang si Lazarus siya tugatangla. No? Kaya ang handom yan ang tiya sa kabuhi, amo ini. Nga tani, ang nagakaladagdag na pagkaon, amo lang tiya kauno niya. Daw inablang nagkakaon-kaon, nadagdag. Tapos masiling siya nga. Tani, ako nang naba. No? And then death came. No? The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. Nag-ari na kita sa case sa mga tao nga wala nakatuo sa Ginoo. Sila niya, the rich man also died and was buried and in Hades. Namuning word nga hell. Nagsiling dira, that person, he will be tormented. He was in Hades, being tormented, being in torment. Ang word nga torment, originally referred to a stone used for testing gold and other metals. No, but later on, hindi ko nag-evolve, ang word nga basanos, must refer to a most extreme form or degree of human suffering, severe pain associated with torture and torment. Sila niya, dito siya kag he was suffering extreme pain, most severe pain, nga as if gina-torture siya. Sabi na? Si Jesus mismo may ara siya nga description sang hell. Sila niya, there was weeping and gnashing of teeth. Mahidi ka lang nga lang gina dito kapag bagrot sang imong ang ipon. Ito wala kang ipon, islo. Pero ang point nila is, siling nila siguro ang both silingon is ang gnashing, damo man sa interpretation, but probably it's regret. Number 2, siling niya spiritual and bodily destruction. So, siling that ni Jesus, siling you don't fear those who can kill the body but cannot kill the soul. Ang inyo yang kahadlukan amo ini, the one who can kill both body and soul in hell. Di amo na dito. Ang Ginoo, o dito sila sa impyerno, ginadestroy, ginapatay ang ila, mo kalagda sa impyerno. Tidra man sa Matthew chapter 13, verses 42 to 50, it's fiery furnace. Ang irony diri, fiery furnace, pag gintawag man siya nga outer darkness. Ambot? Ano ni siya? Ini tanan-tanan description ni Jesus kag siling niya, worms do not die and fire does not quench. So imagine mo bisan kagi man kita pasok. Ti kaptan na mula na sakit-sakit pero hindi mo na makuha.
And you have to bear with that pain. Way labot, sakit ngipon mo, sakit ulo mo, sakit balikawang mo, sakit gout mo, sakit tanan. Ang lain pagid sina kung kulang oxygen. Nga ginalagas mo lang imo ginhawa from all eternity. So imagine ang tao, after nga mapatay siya, he will experience this torture pag-abot niya dito sa hell. Ang subo dira, ma-realize niya that his situation could have been avoided. Kaya nga, sila niya, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. Nakita niya nga si Lazarus, why dito yung kwarta, why dito sa may nami nga nahimo, gapungko lang to gatanga sa iya nakapalangit. Siya, he has everything, pero ato to siya sa impyerno. Right, no? Siguro kasawab lang ang manggaranon ka, pero wala kaya kaunon. Tapos sinuto yung mga janitor, yung may ginakaon sila. Nakakalain, pero how much more pag di aircon ikaw, grabe. 24 aircon mo sa ibong kwarto kay daw hindi mo na ma-bear ang heat index. Ang imong mga bodyguard ato dito bulad sa initan. And then suddenly pitik sintas, heart attack ka mo. Pagkatapos, ikaw hindi lang pan. No? Ang unbeliever, hindi lang heat index. Ang heat index to 100 degrees. Pero amo pagidini ang subo. Subo diri amo ni because he will beg for mercy. He called out, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue. For I am in anguish in this flame. Kadungdong ka mo dito si Lazarus ang lantaw to siya sa gapista to ang manggaranon. Ano ginalantaw niya? Hindi yung labisa, ang kakadagdag na lang. Pero na-notice ninyo ang gin-request sa rich man. Why siya nagpangayo isa ka cup? Mangayo ka naman lang gid. Imagine nung bala, si Justin, Pastor, uhaw ako, Pastor. Tagay ko tubig. Tapos nagwa ko cup. Tapos ang bisinghatag kong cup, kuhan ko, place ko nga akong finger, tapos siling to, rito, Diyan siya, ano mo na Pastor. Sabi ninyo sa impyerno, imagine mo si kalayo pa to kay Lazarus, i-dip niya, kag i-travel, layo, kag ipatilap sa iya, pero para sa iya, bisan isa na lang tuguro ka-atom, party na to ya sa impyerno. I mean, imagine mo, nga bisan ano kagamay-gamay, comfort na ina. Pero ang subo dira sa mga tao nga pinalangga naton nga wala na diri, kag wala nakakilala sa Ginoo, no mercy will be given to them. How isa ka atom na tubig, hindi. Tapos, pabati-batian ka pa. Child, remember that in your lifetime, receive your good things. And Lazarus in like manner, bad things. But now he is comforted here and you are in anguish. Okay? Ay sang dito ka sa duta sa muna, puro ka man lang to party. Siya ganiyo, wala. Okay?
Imagine mo, no? No mercy. Sa aton lang gani Mulo masakit lang gani, masalig ka na, Ginoo, hindi mo ko plangga, Ginoo, amo ni. Paano ang Ginoo? A loving God, maka-allow some sufferings in this world. Ulata ang impyerno. Ang mga sufferings diriya, wala na yan sa impyerno eh. Take sila niya, muna. Kaya ang subo pagin sa ila, kaya amo ni no more available solution. Nagambal si Abraham sa ila, sino yun to? Between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. Meaning to say, wala sang purgatorio. Ano, may mga pagpati, pasubong, nga tagaan mo lang si Father or mahatag ka lang sa church. Siling niya kay maghatag ka dako man ang lumpat. Siling niya Abraham, hindi na. Gusto man namon mag-fellowship sa inyo, pero hindi. Nasubo, no? Kung basahon mo ang Bible, hindi lang adira. Because something will happen later. Kadira sa Revelation chapter 20, verses 11 to 15. Amo pagid niya ang mas kululbahan. Because then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Now, someday, si Jesus Christ, magapungpo siya sa great white throne. Kag atong mga tawong ato dito, siling yang term dira, no? From His presence, earth and sky fled away. No place was found for them. Kag siling niya, I saw the dead, great and small, standing before the throne. And the books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. Idumdum ka mo nga may kantang, you better watch out, you better not cry. No? He knows when you are sleeping. He knows when you are awake. He knows when you've been bad or good. So be good for si Santa Claus. Hindi. Tingnan ko, no, there's a book, umutan niya klase isang book, pero sinasulat nila ang tanan nga kung anong ginubra. Tagari. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them. So dito sa Hades, ang tanan-tanan nga nagasuffer dito, dalon. And they were judged, each one of them, according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. So, posible nga ang suffering dito, idugang, agihaboy dito sa lake of fire. Tagsiling niya mo ini, dito sa book. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kung ano na ito wala matagaan sa description. Ang nahambal lang dito ang hell, but sila nga, there's a place gonna reserve sa devil and his angels. And it's the lake of fire. Kag ang tanan-tanan
nga wala dito sa Book of Life will be finally thrown into the lake of fire. And the rest is eternity. Subo na. Since wala na sang solusyon ang mga tao na nagkadto dito sa hell, makita man naton diri nga they have a prayer. Ano ang prayer nila? Sing nila, and he said, "Then I beg you, Father, to send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment." Ang iya nga ginapangayo amo ini nga tani, may mga tagalangit nga aware sa next life, nga pabalikon sa duta in order nga ma-remind bantani ang iya mga paryente kay siling niya sa batasan nila kag sa mga priorities nila sa ila kabuhi, sa mga gawi nila sa kabuhi, sa mga ginapaka-Diyos nila sa ila kabuhi, daw laban-laban diri gini sila matabo. Pinaghambal si Abraham sa ila. They have Moses and the prophets. Let them hear them. Sino ni si Moses and the prophets? Kaya posible si Moses, dugay naman niya napatay. Magsiling ikaw nga Moses and the prophets, ga-refer ina sa scriptures. Isang una, sa pagsugid ni Jesus Christ, wala pa ang New Testament. Old Testament pa lang. So kung magsiling ikaw Moses, amo na nag-refer sa first 5 books sa Bible, and the rest na amo ng early prophets and latter prophets. Ang history ng Joshua, pakadto na sa prophets ng panuwag. Although ginadugangan man na nila sa Psalms, no, or sina, pero generally ang pwede na sila matawag tanan nga prophets. Ang buot silingon ni Abraham sing ito, siling niya, may Bible dito. Dapat mamati gid sila sa Bible dito. Naghambal ang prophet, ang ano ni, ato sa impyerno, siling niya, "No, Father Abraham, if someone goes to them from the dead, they will repent." Hindi gid eh. Do ano mi gid yung no, si Lazarus, no, natipon-tipon mo tao, mayong gabi, may impyerno, may langit. Yun na, amig gid ako nalili. Pero kabalo man kita ko ng ano ang only hope. Siling ni Abraham. He said to him, "If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead." Kay kabalo man kita, during the time of Jesus Christ, pila katawo ang gipangbanhaw ni Jesus. Si Lazarus si Lazarus yan ay maninga Lazarus. Si Lazarus, nabanhaw to siya after 4 days. Nagpati sila? Hindi. Anong ginobra nila? Nagplan pa sila nga patyon si Lazarus. Nagkabaluman kita, nga bisan anhon, nga maghambal tutuon, nga may impyerno, kinahanglan sila gihapon sa mensahe
sang Bible. Muna siling ni Apostle Paul diri sa Romans chapter 10 verses 13 to 15. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pero siling diri, how then will they call on Him in whom they have not believed? How they are to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone sharing to them the gospel? Without someone who will preach. Who ang tanan nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Pero kinahanglan may mga tawo nga naluwas nga magalakat kag magsugid sa ila para sila maluwas. Sige nga, and how they are to preach unless they are sent. As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Kita ka mga kaswahan noon, panaminami kita, panaminami kita balay, panaminami kita gamit, panaminami kita. Pero sa isang sling ni Paul, tani may isa lang din nga panaminami, panaminami legs. Inang legs sa tao nga nag-care. To share the gospel so that others will believe. Mga utod, kakulbaan man ihambal, pero amo ini ang ginasuffer subong sa mga close nga mga tawo sa aton nga napatay nga wala sang Jesus. Kag ang pamangkot sa aton, shall we allow this to happen to the rest of the people that are close to us? Hindi ba na? Oo, may nag-una na to. Wala na to sa may mahimo. Pero, may ari pa diri subong. Kag isa pagig ka-comfort or probably encouragement sa mga tawo nga gin-fail naton. Nga gasiling kita, best friend mo, I love you, mga muwa ka pa. Pero wala tigid naton ginsiran sang gospel. Hindi man naton mabutong to sila balik. Pero tani, ang ila pangamuyo, obrahon ta. Anong pangamuyo nila? Nga tani, ang mga tawo nga close sa ila, hindi magakadto sa place nga ilaging katuan. Kagbase ikaw ang gamiton sang Ginoo, dito ka na lang bawi. Kaya bisan subo, nag-struggle sila dito subong sa impyerno. But to see their loved ones coming to the Lord might cause a big comfort to them. Si Apostle Paul, naghatag sa isang suggestion. Paano nga mag-care kita sa mga tao nga nagakaladula? Siling niya sa 2 Corinthians chapter 5, siling niya, the love of Christ controls us. Dapat, hindi iya ang gugma mo, hindi iya ang gugma sang iban o on attitude. Dapat punon nato ng aton kaugalingon sang gugma ni Jesus. Kag ano ina, singa we have concluded,
Anong gugma ni Jesus? That one has died for all, therefore all have died. And He died for all, that those who live, those who were saved because of the Lord Jesus Christ, those who were spared from the penalty of hell, saying that those who live might no longer live for themselves, might no longer live sa ilang mga ambitions, might no longer live sa ilang mga hobbies, might no longer live sa kung ano-ano nga nag-waste ng time nila. But for Him, who for their sake died and was raised. Singet has to start. Ang control sa gugma, makakontrol kita sa gugma ni Christ. Nga wala niya panumdaw mo iya ko galingon. But He lived for others. Kaya pagkatapos sila, naghambal siya dayon. And this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ. God making His appeal to us through us. We implore you, on behalf of Christ, be reconciled to God. Siling niya, kinahanglan, ang aton batasan, we don't live for ourselves because we are ambassadors of Jesus Christ. Ang aton message, amo ini. Be reconciled. So, amo na galit. Ang aton mga gamit, ang aton mga properties, kung ano-ano ina, mga props na. In order that people will be touched and say, go back to God, go back to God, go back to God. Ang kaysa, ang nakatabo, ang aton nga mga gamit, ang aton nga mga musini, amo man ang gapapalayo sa mga tao. Hindi. Gitagaan ka sa balay, gitagaan ka sa duta, gitagaan ka kung ano dira, properties, o kung ano dira, mga props na kay mga ambassadors kita. Hindi kita'y ang king sa aton kaugalingon. King sa amo sini, ako ni, I deserve. No, 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 no. Props mo na, nga inang atawo, nga nag-abot dira, amo sini, gamiton mo ina. Because we are appealing to them. Go back to Christ. Go back to Christ. Mga utod, amo ina nga may mission kita. We need to love, especially the lost. Because hindi galilaw-lahog ang ilang katuan. Kagwala na sila sa may ino. Kung na-fail man kita sa una, hindi naman kita hindi naman, wala naman tato sa mamahimo. But ang ilang mga prayers, pwede kita gamiton yung mangin answer. Kaya na ako kapamati ka mo, kaya na sang kalantaw ka mo sang video, dili sa kalibutan subong 2 out of 5 have never heard the gospel. Probably even for the first time. May 5 katao sa kalibutan. 2. Wala ka bati sa gospel. Sa una, 1 out of 3 pa lang na. Sa una, 33% pa lang. Subong 40% na.
nga posible ang aton church wala nag-care. And that is why, mga utod, tama na. Insaktuhon ta na. We should be very, very intentional sa aton nga kabuhi bilang Kristohano. We need to start caring. We need to support our mission. Paano ina? Let's start praying. Natuwa lang yung pray natin. Dala naman tanan ha. Lord, good health. Lord, take care of me. Lord, makapasar si Juan. Pwede, Lord, make me a blessing to someone. Lord, pwede maluwas ang mga taong malapit sa akin. Lord, pwede. Number 2, let's give sa mission. You know, this year, na-bankrupt ang aton mission. Wala na sang gahatag. Gamay-gamay na lang yan. And that is why, manghatag subong si Manang Chubi sa Faith Promise Sleep. This is something that you can pray, pero kung kainit ang ulo mo subong, pwede mo na subong maanseran. Ano ini ang ihatag naton? Paano ikaw makahatag sa vision? Now, may ara dira thermometer dira we aim kita as a start 500,000. Sari gamay man lang na 500,000. Ano ang himuon naton? Number 1, pwede magsiling ikaw nga usually kapanyaga ako, ang cost ng panyaga ko 200. So, masacrifice lang ako kay 3 times a day. Ihatag ko sa mission. Whatever ang mga things na ginakuan mo, mas ka, i-deprive ko nga akong kaugalingon, kaya ihatag ko sa mission. Or, pwede man nga mahatag ka lang. From your income, ihatag ka lang. Ukon, masiling kang ma-extra job ako. Kagihatag ko ina sa mission. O kung masay ka Ginoo, ibaw daw ipit-ipit, yun sakto-saktuhan, pero amoy Ginoo, ma-pray ako that by faith, magikon mo lang ay Ginoo, tagaan mo ako sa sining amount. Kagihatag ko ina sa mission. Mga utod, when we start to intentionally give to the mission, we are actually probably answering the prayers of our loved ones nga nag-una pero na-fail nila. Part sa ato nga mission, of course, is support sa missionaries. Pero sa siniman nga year, part ina na sa planning sa church nga ma-start kita mga outreaches nga ginagmay nga fellowship diri. Kaya ipanghatag naton amoy nang gamiton naton sa mission. So that madamo ang makakilala kay Jesus as their Savior. Isaman din akong volunteer ka. Kung kakulbaan ka, gakakwanta, sige lang, agwantahan lang. Isubi lang pambala, basara ka lang. Or siguro, basara ka lang. Do something. Do something. Nga. Because grabe ang consequence sa tao nga hindi makakilala kay Jesus Christ. That is why mga utod, tandaan nato ni with love, Jesus paid the cost. That is why with love, we must reach the Lord. Mga utod, kung kaisa bala kung hindi ta kilala, daw ang default na din is scammer na ini amo ni hindi tagin pagpapanon. Pero I hope nga magkakita kita sa mga tao ang default yung masulod sa mind nato masiling kita base ako gamiton sang Ginoo nga makakilala sa kay Jesus.
base akong gamiton sa Ginoo. Kasi today, kung ayuhan ko din siya. No? Day, yung muna. Diba si take advantage? Sa ibo naman na yawa pa take advantage kayo. Pero, I'll just smile. I'll just say hello. I'll give out coffee. Ito? May magsunod daw ako, may ano daw, bisan sinod na sila, good morning lang. May bayad na, wala. Kasi kamo pala galing madayon na mo. No? Because the love of Christ should control us. So that we will not think of ourselves more important than others. That they too can also believe in the Lord Jesus Christ. With love, Jesus paid the cost. With love, we must reach the lost. Amen. Let us pray. Father, patawara kami na because na-fail kami to share the gospel sa mga tao na who may be suffering for all eternity right now. Of course, Lord, sila mismo ya may isabat gid sa imo. But tani nakashare lang gid kami. Pero Lord, kabay pasugod subong. Just like Apostle Paul, makasiling kami nga, woe is me if I don't preach the gospel. Waay gid ako kung hindi ko ma-share ang gospel. Maybe through our prayers, through our testimonies, even lang gid mag-do an act of kindness. Kag ikaw Ginoo magapabunga sa sinang act of kindness. Na makasiling sila, nga ano ka laing niya sa iya nga kaayo ang ginahatag sa amin. Anong iya sekreto? And that will open the door for his heart to know Jesus. So Father, maluoy ka. Empower us. Teach us to love the lost. In Jesus' name, amen.